ठीक अच्छे ताले सुनिना मो परिचय ए मन दे के सुनिबा जमार भी बोलिबानी कहली पर मन तन दे सुनिबी ताले सुना कहा परिचय 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 तम राज्य कोटी कहला मो राज्यर नाम अछि सेई दंबुतिकर कर्नाटकड ओ जंबुतिकर कर्नाटकड हां औ तम पितांक नाम मो पितांक नाम अछि प्रतापसेन औ मो नाम अछि भाग्यश्री केडे सुंदर नामटी तुमार भाग्यश्री बोली नाठी बा जीवन रे आज मो प्रथम थर पय सुनिबा को बाउछि ए सतर तम प्रथम थर पय सुनुछ ना थट करूछ तमको बा थटा करी की लाभ पाइबे मो हाउ ठीक अछि ए देखु ना तम सहित कथा हेउ केते समय गलानी अरे सकता ए बिरा मो परिचय तम पाई सारी छ तम परिचय त मो पाई सारी छी अरे हां बाबा एथर मो आसी तमे हां तमे इस तरह से पळेबो हाउ ठीक अछि जाई पारे ताले जाउची तम भी भल रे जीवा अरे तमे जियो पिला तमे भल कथा ठीक अछि ए सुनो अरे अरे सुनो सुनो भाग्यश्री अरे तुमको कुछ तुमको कौन है गोटे कथा बाकी रह जाइतिला सेति में बाध्य हेली तुमको डाकिबा पई को कथा बाकी रह जाइछि कहिबी हां मते तो डर डर लागुछि काले तबे कोन कहि दबो ए हां
ଏଇଠି କେହି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଅଛ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କହିବି ହେଲେ ତମକୁ ମୁହଁଟା ଟିକେ ବଙ୍କିକି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ବାପରେ ଏମିତି କୋଉ କଥା କହିବ ଯେ ମତେ ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରିବାକୁ କାହିଁକି ନା ମତେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ ଏଇ ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ତମେ କେମିତି କହିବି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି ଗୁଣଗୁଣ ହଉଛି ଏଇ ଏ କଣ ହେଲା ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ତମେ ତୁମକୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ला 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 ଏବିରା ହଁ ତମେ ଏମିତି କଣ କହିଦେଇଥିଲ ଯେ ମୋର କଣ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏ ତମେ କଣ କଣ କହିଲ? କହିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ନା ଏ ଭଗବାନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କି ଜାଣିପାରିଲିନି ହଁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଲି ହେଲେ ଏମିତି କୋଉ କଥା କହିଲ ଯେ ମୋ ମନରେ ଜମାର ବି ନାହିଁ ଏ ବିରା ପୁଣି ଥରେ କହୁନ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ସେପଟିକି ଅନେଇ ବସ ପୁଣି ଥରେ ସେଇପଟକୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡିବ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି